बोर्ड देखो केटे बढ़े माछ अच्छे 4300 मात्र 4300 टंका देखो सप्ताह वाला साड़ी केना माछर काम है खुजी खुजी आसबे कहीं मिले नहीं देखो इतनी सस्ता रे हला हमर रेमंडा गार लक्ष्मी नानी दुकान देखो आप पाई पारबे बोर्ड सप्ताह वाला थाई देखो केते बढ़िया 6 धड़ी वाला साड़ी केते सुंदर दिखे 6700 मात्र मात्र 6700 देखो सप्ताह वाला साड़ी देखो विश्वास ना लगे देखो इतनी सस्ता रे भी एंता साड़ी मिलसी बोली सबटा एतार कलर केते गॉर्जियस गॉर्जियस देखो माने जेंडा संबलपुरी साड़ी रो हाउ करू जे कलर एटा से जगो कर जेना बोसन एटा से साड़ी देखो डॉक कर जेना बोसन एटा देखो डबल सप्ताह जेन भेड़ भितर पिंतरा भी एटा बारी ही जेबे एंता साड़ी एतार रेट भी मात्र 6700 मात्र 6700 देखो विश्वास ना लगे डबल सप्ताह डबल बॉर्डर रे डबल सप्ताह मात्र 6700 देखो सबको जुहार और फिर थे स्वागत आम रेमंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के आज फिर थे पहुंची लक्ष्मी मेहर नानी दुकान की जेनटा कि अच्छे रेमंडा नु तो जानी कितनी केते सस्ता संबलपुरी साड़ी मैंने मिली आसी जेनटा आप विश्वास भी ना कर हेन्ता दाम संबलपुरी साड़ी मिली आसी आज का भी बिहाघरिया स्पेशल खास खास साड़ी मैंने आसी पूरा सस्ता रू सस्ता दाम आप खोजबे बेले कहीं ना पान हेन्ता हेन्ता सस्ता दाम दुकान मिली जाऊे तो केन्ता साड़ी मिलूचे के प्राइस मिलूचे आ क्वालिटी तो जानू तुवे बेस्ट क्वालिटी संबलपुरी साड़ी मिली क्वालिटी नो कम्प्रोमाइज तो चलू केन्ता साड़ी मिलूचे के प्राइस मिलूचे आके देखा तो वीडियो के बढ़िया वीडियो के बिना काटी तो देखो बहुत क्वालिटी क्वालिटी संबलपुरी साड़ी देखा खास रेमंडा गाँव लक्ष्मी मेहर नानी दुकान वीडियो बनाबार आगे देखो शाड़ी आज कलेक्शन देखो कितनी के शाड़ी कलेक्शन आसीगला न यहाँ वीडियो सब शाड़ी मैंने देखा आप खाली वेट करते देखो इे तो अच्छे इे देखो पाटा शाड़ी स्टक देखो कितनी स्टक अच्छे आप आसले देखी पारे सब कलेक्शन यहाँ देखा तो जाऊँ फिर क्या स्वागत आम चैनल नमस्कार जय मां समली लक्ष्मी मेहर रेमंडा कुष्टापड़ा गाँव रेमंडा घर है कुष्टापड़ा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ बरगढ़ समस्ते टिके कंफ्यूजन होचन तो मैं आउ थरे क्लियर कर दोजे कि हमर गांव होचे रेमंडा है आउ तार डिस्ट्रिक्ट होचे बरगढ़ है बरगढ़ शहर बरगढ़ जेनटा कि तमाने हैंडलूम रो हब है तमाने संबलपुरी हैंडलूम रो हब आइबा बरगढ़ के बरगढ़ शहर नु मात्र 20 किलोमीटर जेन में संबलपुर मैक्सिमम गां रे तमाने बुना हेसी बुनाकार हां से बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है भेड़न ब्लॉक है हां आउ हमर घर टा जेनटा अछि घर रे एका में ई सब सर्विस दसो ताकर दुकानडा भी आपनकर दुकानडा भी हमर रेमंडा रे जते बेले आसीबे रेमंडा रे कुम्हारपड़ा गोटे पड़ा अच्छे जेनु की फेमस हमर गणेश पूजा हेसी से गणेश पूजा मंडप रो साइड रे एका हमर 10 मिनट जस्ट टिके भीतर के पले आसे हमर घर देखे जीवा घर देखि जीवा फिर भी तो जेन माने बाहर होचन जानि ना पर ऊपर दिया दिबा नंबर सेते लेके मैं बार बार रिक्वेस्ट करू जे आउ भी आपन को रिक्वेस्ट करू जे कि से जन मोबाइल नंबर दिया हिचे हेदरा मोबाइल नंबर हिसाब रे ना देखुन हेडा कस्टमर केयर नंबर हिसाब रे देखुन हां जी सेति आपन कॉल आ गोटे नंबर हमें आज का देमु अल्टरनेटिव नंबर केन दिल लगे बेले दोनों जने मते कॉल करिजन बिजी बतो बोले आओ तो बिजी बतो दबा तो केते जण मोर तो जेते जण बहुत क्लोज अछन से माने मते कहिजन कि आपनकर नंबर की तो नंबर ने लगबार तो देख टिके बोली करी तो आ गोटे नंबर हमें आज का देमा तो दुईटा नंबर दमा अल्टरनेटिव हवा से नंबर रे भी कॉल कर पाबे जेन मन आउचन आपन को बार-बार कोहा हो जे आपन को मिसगाइड करि पार इनके आसुन सेन के आसुन बोले आपन को डाकी भी नहीं जे पार सेतिले बोले आपन को बार-बार कोहा हो जे जेन माने बियाबे सही जगह के जीवार जदी आसबार अछि आपन जेन साडी जदी देखि जन से साडी जदी गिनबार अछि ऊपर देखबा नंबर रे कॉल करू जे जेनटा जेते भीड़ थिला भी माने निजे जीवे आपन को रिसीव करि दुईटा नंबर दे हवा जेनटा तो एबे जेन नंबर दिया होचे सेटा पूरा सबूत अछि ऊपर तो डिस्प्ले दिया हां व्हाट्सएप भी हेनु करि पारबे आउ कॉल भी करि पारबे आ गोटे जेनटा सेकंड नंबर दमा सेनो खाली कॉलिंग करे खाली खाली कॉलिंग हवा तो जेन माने भी आउजन देखो कॉल करबे आपन को बार बार सब वीडियो रे भी कोहा जे आज का भी फिर भी कहू जेन माने आसुजन कॉल करबे आसु एटा तो जेन माने घर के आसबे जेन ऑनलाइन मोबाइल भी नंबर पठाबे हां जेन माने ऑनलाइन मगाबे से व्हाट्सएप नंबर जेनटा 8917497195 आउ थरे कहि दउ जे 8917497195 एटा हो जे हमर व्हाट्सएप नंबर ई नंबर रे से माने स्क्रीनशॉट पठाबे स्क्रीनशॉट पठे के एड्रेस स्क्रीनशॉट पठाबे तार संगे हमें जदी अवेलेबल अच्छे बोली करी कहमा तो से माने ताबरे पेमेंट करबार के पड़वा फास्ट आ पेमेंट करला परे हमें तांको नेक्स्ट डे रे त माने पोस्टल रे सेटा स्पीड पोस्ट करा हबा हां आ ट्रैकिंग आईडी टा
तांको शेयर करा हवा से ट्रैक भी करि पारबे जदी के ट्रैक करबी नै जानबार तो हमें कॉल करबे ता माने हमें तांको ये हवा बाकी आउ भी बहुत सपोर्ट मिली पारबा हमें हेते लगे बारंबार थोरे खरी कॉल करि देखो कॉल कर देख ऑफलाइन ऑनलाइन होम डिलीवरी भी केंता करी हवा काना हवा तो सती सुविधा भी आपन को दिया हवा तो जाऊं बिना देरी के स्टार्ट करमा आज वीडियो रे काना देखमा आज का वीडियो रे आज लो रेंज रो तो टिके बिहावरिया स्पेशल हां कम अच्छे तो हमें न्यू स्टॉक जेते बेला आसबा देखमा आज 2200 रु स्टार्ट करमा तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करमा देखमा केना देखमा 2200 आई 2200 स्टार्ट करा देखुन एडा लाचल आ बोड़ी देखुन हाफ हाफ रे देखुन 2200 टका रे देखुन केते सफा काम देखुन मात्र 2200 टका रे संबलपुरी साड़ी प्योर हाथ बुना संबलपुरी हैंडलूम देखुन एडा 2200 रे कॉटन साड़ी देखुन केते बढ़िया सुंदर दिच्छे देखुन एडा गुटे भी देखुन एडा देखुन आंचल और बॉडी देखुन रामा ग्रीन कलर रे ब्लू धड़ी आंचल रे देखुन केते बढ़िया एडा 2900 पड़बा एडा 2900 टका पड़ा सब डबल डबल आसी बाने बिहावरिया स्पेशल हां आसबा एडा जुड़ा जुड़ा देखुन आई सार माई सार एडा गुटे देखुन 3D रे 3D पैटर्न रो छेड़ देखुन एडा हला आंचल और बॉडी रे देखुन केते बढ़िया टेराकोटा रे 3D डिजाइन होचे देखुन एडा भी 2900 रे आसी एडा भी 2900 टका रे आसी जीवा एडा देखुन आंचल और बॉडी रे देखुन केते बढ़िया सुंदर दिचे देखुन 2800 टका मात्र एडा देखुन आंचल और बॉडी रे देखुन केते बढ़िया टेराकोटा डिजाइन रे होचे एटा भी 2800 रे मिली जबा 2800 टका रे मिली जीवा डॉक्टर नुआ बटन ए तार आंचल भी गोटे बड़ साड़ी रमी बड़ साड़ी रे आंचल दीजिए आ धड़ी भी देखुन डबल तमाने धड़ी टाइप रे अछि डबल धड़ी टाइप रे होचे बॉडी रे देखुन 2900 इटा भी मिली मात्र 2900 टका देखुन से बड़ साड़ी लेके पूरा काम कराई जे केते सुंदर दिजे एटा भी बहुत मझिरे एटा वीडियो रे थोड़ी आसी थिला एटा भी बहुत डिमांड हला वीडियो रे ना आसी पारथै ना आसी पारथै एटा की दिन बाद जे आंचल में देखुन केते केते बड़ बड़ साड़ी तो आंचल दीजिए देखुन एटा भी 2900 एटा एते कम रेट रे मिलु जे माने विश्वास करि ना परबा बाकी आ गोटे हां रिक्वेस्ट है कि किछि त माने हेजिटेशन हवा ननो कि कंफ्यूजन प्रॉपर्ली त माने अपन पेमेंट करले माने बाइज्जत आपनकर पार्सल आपनकर पाके पहुंची जीवा देखुन का आपन सेटा भी जेन स्क्रीनशॉट अपन दे देबे 100% से सेम आ जेन क्वालिटी आपन पाइला खुशी हे जीवे देखुन जेन क्वालिटी आपन देखु से क्वालिटी आपन कोन के पहुंचबाटा पूरा गारंटी है हेला एटा 2200 देखुन का करी बोले कहू मुई भी कहबार कारण नाला तांकर से हमें वीडियो बनावा 1.5 2 बरस गला आज तक गुटे भी तांकर नारे कंप्लेन न आते ट्रस्टेड सेलर एंड टॉप सेलर एंड संबलपुरी साड़ी ऊपर तांकर बहुत एक्सपीरियंस होचे आपण माने तांको निश्चित हिसाब ऑर्डर करि पारबे आपण ठकामी रो शिकार हे ना पर आपण माने मोहरी बढ़िया बढ़िया साड़ी पाई पारबे देखुन डाले देखुन केते बढ़िया दिचे एटा मात्र 2300 टका देखुन कि सद ना करन 2300 टका रेंदा साड़ी मिल जी बोली एडा देखुन से बड़ साड़ी लेके पूरा देखुन एटा से रामाग्रीन रे एटा सेटा ही जेतला स्टॉक आउट ही जेतला आउट ऑफ स्टॉक थिला देखुन एटा आपण कर लगी फिर आसी जे बिहागरिया लगी एटा पड़वा 2600 टका देखुन मात्र 2600 टका एटा देखुन एटा आंचल आ बॉडी देखुन केते बढ़िया दिचे एटा दाम एटा हबा 2300 टका ए सॉरी एटा हबा 2700 टका परभा डिजाइन केते बढ़िया दिसी देखुन एटा गुटे ब्लू कलर धड़ी आंचल पूरा से बड़ साड़ी लेके कलर दिचे देखुन पिंक एटा पूरा बेबी पिंक रो जे बेबी पिनले बढ़िया लागबा पूरा बढ़िया लागबा से बड़ साड़ी जेना दे दिसी 8 9 हजार साड़ी हेंदा दिचे देखुन पूरा जबरदस्त लाला कलरटा आपण माने बिघिनी परबे स्क्रीनशॉट पठन एटा गोटे देखुन रामाग्रीन रे एटा आंचल माने यहाँ दे माने बुनकर माने छोट माने कम रेट रे साड़ी माने एंता कलर करू जो कि आपण जदी पिनि देबे आ एतकी प्राइस रे घिनि जे बोली करी कहबे कि विश्वास ने करबा हेंदा हिसाब देखुन कलर कॉम्बिनेशन हेंती की क्वालिटी बुनुई देखुन कम दाम के साड़ी हले भी बटरफ्लाई डिजाइन दाम के देखो लगी एटा 2800 टका मात्र 2800 टका मात्र पड़बा तार पर देखो डबल बॉर्डर गोटे देखो डबल बॉर्डर एटा देखुन एटा जेन मोर पिंधी जे एटा जेन पिनि चंद देखुन केते बढ़िया लागबा देखुन आंचल से आंचल पूरा बड़ हेवी लागुजे आ बॉडी देखुन केते सुंदर दिचे आ पिनला पर देखुन नानी जन पिनला पर देखुन केते बढ़िया सुंदर दिजे देखुन आ केते लंबा भी अछि केते बढ़िया लंबा चौड़ा भी देखुन बहुत बढ़िया दिजे डबल बॉर्डर देखुन से 8 9 हजार टिया बई साड़ी दिछि भाई दिछि मात्र 3000 टका मात्र 3000 टका देखुन इंदा साड़ी आपण माने घिनी पारबे रेमंडा गानो देखुन ये नानी जन पिनियन एग्जैक्ट हे साड़ी आपण देखुन पूरा सेम एटा गुटे पीस है एटा गुटे पीस एटा गुटे पीस मात्र 3000 जोड़ी जोड़ी भी आउ मिली जबा आ कोइ भी मिली जबा जेन मान को दरकार सैमसंग पठन स्क्रीनशॉट करी करी एटा गुटे देखुन नोट डिजाइन टेराकोटा डिजाइन
आंचल এটা তার আঁচল, এটা তার বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে। মাত্র 2500 মিলি যাবা। 2500 টঙ্কা দেখুন, 2500 রে। বিশ্বাস না লাগে দেখুন মাত্র 2500 টাকা। बड़ आंचल साड़ी रो आंचल এটা দেখুন বড় আঁচল আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে। এটা 3000 পড়বা। 3000 টঙ্কা পড়বা। হুম, এটা দেখুন এটা আঁচল আর বডি দেখুন সফটা ডিজাইন থেকে পর্পল কলর ধরি আঁচল বঢ়িয়া লাগুছে। আর গোটে শাড়ি এটা রামা গ্রিন। রামা গ্রিন কলর দেখুন নয়া ডিজাইন আছে দেখুন, কম রামা গ্রিন সাথে কফি রে এটা লাগা আঁচল। কফি রে বহুত লোক ব্ল্যাক বলি ভাবুতে, কিন্তু কফি এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর দিচ্ছে দেখুন রামা গ্রিন কলর উপরে মাত্র 2800 রে। মাত্র 2800 টঙ্কারে। দেখো তারপরে দেখো এটা গোটে গ্রুপ লাগি বি অর্ডার আছে। দেখো এটা আপন মানে গ্রুপ অর্ডার বি করি পারবে দেখুন 7 খড় 8 খড় থরে দি যেন নেবি লই চাহু। এটা 12 খন্ডর অর্ডার আছে। 12 খড়র অর্ডার আছে দেখুন জিবা এটা। তারপর দেখমা তারপরে ব্লাউজ আর ব্লাউজ পিস वाला দেখি দাম ব্লাউজ পিস वाला কিতটা দেখি দেমা গ্রিন থাকতে দেখো না। এটা উইদাউট ব্লাউজ পিস ଥିଲା ই ডিজাইন কি দেখুন যাহা দেখাবা সবতি ব্লাউজ পিস আসিবা। বড় শাড়ি লেখা পুরা কাম হইছে। এতে ব্লাউজ পিস আছে, ব্লাউজ পিস আসিবা এটা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস আছে। ব্লাউজ পিস এতে আসিবা দেখুন। বডি দেখুন কি চিন্তা প্রকার পুরা শাইনিং হচ্ছে। ব্লাউজ পিস বি আসবা দেখুন পুরা বড় শাড়ি বাই দিচ্ছে তার দাম 3500 মাত্র 3500 টাকায়। দেখুন সম্বলপুরি শাড়ির কোয়ালিটি রেমন্ডা গান দেখুন কেতনি কেতে সস্তারে আপন মানে ঘেনি পারবে। সম্বলপুরি শাড়ি মানে এটা আঁচল আর বডি দেখুন বেলুন মানে থাকি কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন দে হিজে। এটা মাত্র 3500 এটা। এটা বি দেখুন 3500 টাকা পুরা সফা সফা কাম দেখুন পুরা বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন। হ্যান্ডলুম শাড়ি দেখুন এটা পুরা সম্বলপুরি সেন্ডো সব হাত বুনা শাড়ি কেতনি সস্তারে মিলি আছে আমার রেমন্ডা গান আপন মানে আসি ঘেনি পারবে। এটা আঁচল আর বডিটা দেখুন এটা বেলুন শাড়ির দুসরা কালার এটা 3500 নাই না না এটা 3800। 3800 টাকা দেখুন। এটা টিকে অধিকা কাম হইছে সেদিলে বলি এটা 3800 টঙ্কা। এইটা দেখুন এটা সবকর ফেভারিট। আর এটা দেখুন আঁচল দেখুন কেনা কাম হইছে বড় শাড়ি লেখা পুরা আঁচল। এনে ব্লাউজ পিস আসবা এটা বি 3500 পড়বা। এটা বি 3500 পড়বা। দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন আর কেতে বঢ়িয়া ডিজাইনটা দেখুন মাত্র 3500 টঙ্কা দেখুন শাড়িটা। তারপর আসিলা দেখুন বটরফ্লাই ডিজাইন র ব্লাউজ পিস वाला শাড়ি আঁচল দেখুন এটা এটা তার ব্লাউজ পিস আর বডিটা দেখুন কেতে সুন্দর কাম হইছে। সেটা কপি করলো আপনার মানে ঘিনি পারবে। এটার দাম এটা পড়বা 3500। 3500 তারপর দেখুন কফি কলরের টেরাকোটা ডিজাইন গুলো আছে এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন কেতে সুন্দর কাম হয়েছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে টিকে দেখুন টেরাকোটার এটা 3300 3300 টাকা মাত্র। দেখুন বিয়া করিয়া লাগি কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া শাড়ি দেখুন বিয়া করিয়া লাগি দিয়া থোয়া লাগি দেখুন আপন সমস্ত শাড়ির ডিমান্ড বেশি। ব্লাউজ আছে এটা বি 3300 রে। 3300 রে আসবা দেখুন কেতে কম কম দাম দেখুন আপন মানে যদি ঘিনবা লাগি চাহুছন বহুত কম দাম রে বঢ়িয়া বঢ়িয়া শাড়ি আপন মানে সিধা রেমন্ডা পলে আসুন লক্ষ্মী মেহনানির দোকান কে আপন মানে বহুত সস্তারে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কোয়ালিটির দেখুন কোয়ালিটিরে নো কম্প্রোমাইজ তাকর আছে গুটে বি কমপ্লেন না আপন মানে নিশ্চিন্ত হিসাবে অর্ডর করি পারবে। এটা আঁচল এই শাড়ি বহুত শাইনিং আছে। শাইনিং দেখুন আপন মানে তো মোবাইলে জানিয়ে পড়বে আপন রিয়েলে দেখবে জানবে গোটে পাটো বাই চমকু যাই লেকিন পুরা কটন শাড়ি দেখুন ফের কম দাম কি শাড়ি দেখুন কেনা মাত্র 3500 রে। মাত্র 3500 রে দেখুন কেতে সফা হ্যান্ডলুম দেখুন এটা সফটা वाला শাড়ি দেখুন মাছ সফটা মাছ থাকি সফটা আছে দেখুন। আঁচল বি দেখো আঁচল দেখুন পুরা পাখু দেখবে জানবে কেতে ডিটেইল। এনো ব্লাউজ পিস না আছে যদি ব্লাউজ পিস না আছে যেহেতু সফটা वाला শাড়ি। এতে বড় মাছ আছে। আর বডি দেখুন কেটে বড়েডে মাছ আছে 4300 মাত্র 4300 টঙ্কারে দেখুন সফটা वाला শাড়ি কেনা মাছর কাম যে খুঁজি খুঁজি আসবে কাহি মিলে না দেখুন এতকি সস্তারে হেলা আমার রেমন্ডা গাঁর লক্ষ্মী মেহনানির দোকানে দেখুন আপনারা পাই পারবে। এনা না শাড়ি বি এতকি কম কম দামে মিলি যাচ্ছে। এটা দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে হাতি वाला ডিজাইন থাকি। এটা 5000 রে আসবা মাত্র 5000 টাকা। ডবল বর্ডার টাইপ র ডবল বর্ডার তিনটা মানে বর্ডার টাইপ র येलो বর্ডার গুলো কাম হইছে উপরে। তারপরে ওটা দেখুন টেরাকোটার হইছে কাম। এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে টেরাকোটার। তার দাম কেন আসবা এটা 5000 টাকা পড়বা। 5000 টাকা পড়া দেখুন কেতে ফিনিশিং ওয়ার্ক পুরা দেখুন পুরা হেভি ওয়ার্ক। তারপর দেখুন পরভা শাড়ি পুরা পাটো বাই চমক আছে শাড়ির। এটা আঁচল এটা আঁচল আর বডি দেখুন পুরা সাঙ্গে টেরাকোটা কাম আছে। টেরাকোটার কাম আছে। পরভা শাড়ি বেলে বহুত বড় শাড়ি ফেমস শাড়ি দেখুন
এটা 4500 রে আসি যা 4500 রে দেখুন শেডেড কলর যেটা বসুন ডবল কলর হাতে ডবল বড় ডবল বর্ডর বহুত আপন মানে কহুতলে ডবল বর্ডর কেন্দা না দেখা দেখুন ডবল বর্ডর আজ কেন্দা কোয়ালিটি वाला দেখাবা কাল দেখুন কলস वाला থাকি দেখুন মাছ ধরি ডবল বর্ডর এটা বেবি পিঙ্ক রে আছে দেখুন ব্লু ধরি আঁচল ডবল বর্ডর এটা ওটা দেখুন এটা গুটে দেখুন ডবল বর্ডর কেতে কোয়ালিটি কাম হইটি দেখুন ডবল বর্ডর তো এই ভ্যারাইটি মানে সব মিলি ଯିବା ସବୁ ମିଲି ଯିବା ଭିଡିଓ ଆମେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବା ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେ ନା ପାରୁ डिस्टर्ब भी आज टिके होचे बारंबार ଆଜି फोन होचे ବାର ବାର କଲ୍ ଆଉଛେ କଷ୍ଟମର ବି ଆସୁଛନ୍ ସେଥିରେ ଆମେ ଭିଡିଓ ବନାବାର ଲାଗି ବି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବନେଇ ଦଉଛୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବନାବାର ବେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଦେଖା ହଉଛି ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଆଚଲ ବଢି ସଫ୍ଟା ବାଲା ଥାଇକିରି ଦେଖୁନ କେତେ ବଢିଆ ଛଅ ଧଡ଼ି ବାଲା ଶାଢ଼ୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିচ্ছে 6700 ମାତ୍ର মাত্র 6700 রে দেখুন সফ্টা বালা শাড়ি দেখুন বিশ্বাস না লাগে দেখুন এতকি সস্তারে বি এন্তা শাড়ি মিলছি বলি তার রেড কলর এই কলরটা এটা দেখুন আও বি বঢ়িয়া দিচ্ছে এটা কেতে বঢ়িয়া টেরাকোটা ডিজাইন কি দেখুন এটা বি ডবল কলর আছে এটা भी শাইনিং আছে এটা বি শাইনিং আছে দেখুন মাত্র 6700 রে বলে মতে বিশ্বাস না লাগে শাড়ি এটার দাম কেতে আসবে এ সেম আছে Same? এটার গড়ে ব্লাউজ ওয়ার वाला দেখামা এটা দেখুন মাত্র 6700 রে দেখুন 6 ধড়ি वाला সফ্টা वाला শাড়ি দেখুন খুঁজি খুঁজি আসবে এটা কিছু না লাগবে 8-10 হাজার উপরে কহবে কেন বদলে দেখুন 6700 রে বলে মতে বি বিশ্বাস না লাগবা এতকি সস্তা দেখুন তাঙ্কর দোকানে মিলি যাচ্ছে শাড়ি সেই ডিজাইন দেখুন এটি ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে দেখুন হেড টাইপের ডিজাইন ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে এটা দেখুন ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আছে দেখুন সফ্টা वाला শাড়ি পুরো হেভি ওয়ার্ক আছে এটা তার আঁচল আর তার বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି তার এটা 7700 এটা মানে বন্দাপনা শাড়ি কি সে বিয়াঘর লাগি শাড়ি কলে भी চলবা এটা দেখুন বড় শাড়িটা এটা তার আপন মানে বড় ব্রাইডাল কালেকশন भी ব্রাইডাল কালেকশন কলে भी দেবা চলবা 7700 টাকা আর যেন মানে ବି শাড়ি মানে নেবার লাগি আসুচন भी যদি ধরিয়া ন হউচন কল কৰি আবে বেলে স্টক আছে কি না আপন টিকে বুঝি কৰি আবে বেলে বহুত সুবিধা হবে ওয়ার্ক আছে পহলা সে মানে তারপর এটা এটা গোটে দেখুন এটা भी এটা भी ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে এটা भी ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে দেখুন সফ্টা वाला থাকি এটা আঁচল দেখুন কেতে শাইনিং আউজি দেখুন ব্লাউজ রে ওয়ার্ক ব্লাউজ রে भी দেন কাম আছে হেভি কাম আছে এন্তা তা মানে ডট 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 এন্তা না পুরা বন্দি বন্দি নানো কেতে আরে ট্রেন্ডিং কালেকশন যেটা ইয়াহানি চলু যে আপন মানে যেটা বহুত পছন্দ করছেন ডিমান্ড যেন করছেন আপন মানকর ফেভারিট শাড়ি মানে এটা দেখুন আপন মানে বহুত সস্তারে পাইবে তবে 7700 এটা भी দেখুন 7700 রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থিলা সফ্টা वाला শাড়ি দেখুন এটা গোটে দেখুন এটা भी গুড়ে স্টাইল সফ্টা আছে এটা ব্লাউজ পিস প্ল্যান আছে এটা প্লেন ব্লাউজ পিস আছে এটা হলো দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর লাগুଛି দেখুন কলরটা দেখি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି কলরটা কেমতে ফিনিশিং চড়ে জুড়ে দেখুন ফুল রে অছন আপন মানে পাকু দেখবে বেলে জানিবে মানে গোটে গোষ্ঠী এক হবি সে সে ফুলচি চড়ে না কইছেন কি যে রস পিউছেন হ্যাঁ এটা দেখুন ফুলচি চড়ে বি দেখুন মনে দুজন সম্বলপুরি শাড়িতে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা 7500 মাত্র মাত্র কেতে বড় শাড়ি দেখুন মাত্র 7500 রে মিলি যাଉଛି তারপর দেখুন ডবল সফ্টা চৌড়া ধড়ি উপরে ডবল সবটা এটার কলর কেতে গর্জিয়াস লাগে গর্জিয়াস লাগুଛି দেখুন মানে যেটা সম্বলপুরি শাড়ির হাও করুছে কলর বলছে এটা সে দগ করছে না বসন এটা সে শাড়ি দেখুন দগ করছে না বসন এটা দেখুন ডবল সফ্টা যেন ভিড় ভিতরে পিনতলে বি এটা বাড়ি হইবে এন্ডা শাড়িটা এটার রেট भी মাত্র 6700 মাত্র 6700 রে দেখুন বিশ্বাস না লাগে ডবল সফ্টা ডবল বড় রে ডবল সব ডবল বর্ডরে ডবল সফ্টা মাত্র 6700 রে দেখুন কেতনি কেতে সস্তা পড়ুছে সিঙ্গেল বড় রে আছে सिंगल बॉर्डर लेकिन सफ्टा वाला শাড়িটা দেখুন বিহাগরিয়া স্পেশাল দেখুন আপন মানে এই কালেকশন মানে খুঁজি খুঁজি আসবে কাহি মিলে নাই সেতির অপেক্ষা আপন ডাইরেক্ট পরে আসুন যেতকি জলদি হবে আপন পাইবে না তো স্টক মানে আউট অফ স্টক হয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া আর লাগুছে সবটা भी কেনতা ডিজাইন রে কেতে টাইপ র সবটা আছে দেখুন এটা 7000 টাকা মাত্র মাত্র 7000 টাকা দেখুন কেড়ে বড় শাড়ি আপনাকে ফেরিয়া কই দউছে যেন শাড়ি আপন ঘিনিয়া ওজন বেলা কিনি পহলা কল করে বুঝি দেখবে শাড়ি অছে কিনা আইয়া স্টক অছে কিনা বলি পচরে দেবে তারপরে আবে বেলা আপনাকে পুরা হয়রান রে না পড়ো যাহানি জনে যাইতিলে স্টার সফটা নেই সেটা অলরেডি না থাই এটা আঁচল আর বডি দেখুন এটা দেখুন ইয়াবে ই টাইপ র ধড়ি রে সমস্তে খুঁজুছ বাকি তার সঙ্গে আমন সবটা भी আছে দুই সাইড রে সফটা আছে দেখুন নিশ্চয় আপনার পছন্দ যেহেতু আছে ইন্দা সফটা থাই করিবি ইন্দা ধড়ি থাই করিবি দেখুন সফটা ফের আছে ডবল সফটা ফের আছে ট্রেন্ডিং কালেকশন এটা গোটে দেখুন নোয়া ডিজাইন রে নোয়া প্যাটার্ন রে কাম করা হয়েছে ডিজাইন রে চলটা भी নোয়া দেইছি আঁচল পুরা গঙ্গা যমুনা টাইপ র করা হয়েছে আঁচল আজকে গঙ্গা যমুনা টাইপ আছে দেখুন আঁচল গঙ্গা যমুনা সরস্বতী টাইপ র আছে
এটা আঁচল আর বডি দেখুন গোটে অলগ টাইপ पूरा शाइनिंग भी आउछि শাইনিং হচ্ছে দেখুন পুরা ডবল কলর হচ্ছে आ मात्र 6300 रे साड़ी मिलवा মাত্র मात्र 6300 দেখুন বিশ্বাস না লাগে দেখুন সফটা वाला শাড়ি 6300 এটা বি ব্লাউজ ওয়ার্ক वाला एटा भी ब्लाउज वर्क है डबल सॉफ्टा रे अछि देखो ডবল সফটা দেখুন ব্লাউজ ওয়ার্ক वाला শাড়ি এটা দেখুন আঁচল না ना ना इनो ब्लाउज वर्क न ব্লাউজ ওয়ার্ক নছে प्लेन अछि কনফিউজ আর ডবল সফটা বি আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দে দামটা কেনা কইছে एटा 6000 रे आसबा 6000 টঙ্কার দেখুন ডবল সফটা ইতরে ব্লাউজ इनो ब्लाउज वर्क अछि এই ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে দেখুন ইতরে ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা কানা বেলে কি তারে एटा 6.5 पड़वा 6.5 পড়বা এটা 6500 কই দিলে এটা এই 6000 কই দিলে 6500 পড়বা দেখুন এটা বি হেন দা টাইপর শাড়ি एटा भी ब्लाउज वर्क अछि এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে দেখুন প্রাইস সেম রহবা 6500 টঙ্কা তারপর দেখুন এটা গুলো ইতরে ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে হুম সাড়ে সাত ম্যাচিং আছে শাড়ি সাথে ম্যাচিং হচ্ছে দেখুন এটা এটা देखो आपनकर बॉर्डर रे जेन जाई छे और तार संगे आंचल समान अछि समान আছে ট্রেন্ডিং রে যেটা ट्रेंडिंग रे अछि ए साड़ी रो दाम मात्र 8500 8500 টাকা শাড়ি দেখুন কেড়ে বড় শাড়ি পুরা মাত্র 8500 টাকা তারপর দেখমা ইহা জিনি এটা বহুত এতকি ভাইরাল চালি যে পুরে বি না পারবা আর স্টার সবটা তো জানুছন আপন মানকর ফেভারিট শাড়ি সেটা ভিডিও এক বি না পৌঁছি পারবার এটা এটা তার আঁচল দেখুন ব্লাউজ পিস রে বি আঁচল आज मैं सेटा हां এটা আঁচল রে বি ব্লাউজ পিস পাবো এই তার মে সবটা মিলবা আর ব্লাউজ পিস রে বি সবটা মিলবা আর এটা দেখুন বডি সারা বি সবটা আসবা ট্রেন্ডিং রে চালি स्टार सप्ताहटा काना हो जे समस्तनको ब्याघर रे दरकार पड़ु जे हां तो सेटा के हमें इमीडिएटली कस्टमर रो पाके पहुंचाबार के पड़ु जे हां क्या दिन लगे रे बेले सेटा नेला परे से माने ताकर ब्लाउज टीचिंग करबे स्टिचिंग करियो तो तमा प्रायोरिटी पहला कस्टमर के दियावा वीडियो के नेसी ভিডিও কিনে আছে সেদিলে বলি माने कस्टमर डायरेक्ट पाबा हमें जदी वीडियो वीकली गुटे बनामा হ্যাঁ आ जदी हमर पाखे आसबा रखमा बेले तांको डिले हे जबा ना ডিলে হইবা টাইম র অসুবিধা হবে বলে সেদিলে বলি স্টার সপ্তাহ যদি আমার পাখে ভিডিও পাখে যদি সাড়ি আসি দেবা বলে আমি দেখে দেমা গোটে দিন রে আর 4 दिन 5 दिन तक আমার পাখে আমি না রাখো কেন যে গলে আমি কাস্টমার के ফার্স্ট ফোকাস ফার্স্ট প্রায়োরিটি হাতে পাটা দেখো কিছিটা জানি দেখমা পাটা পাটা দেখামা 2 কিছিটা পাটো শাড়ি কেতে বঢ়িয়া লাগি দেখুন দেখো এটা এটা আছে টেরাকোটা জিনা টাইপর রে সবটা হে সবটা ফের আসি তার ব্লাউজ এর ওয়ার্ক ফের ব্লাউজ রে ওয়ার্ক দেখুন আপগ্রেডেড পাটো শাড়ি যেটা দেখুন ইয়াহানি দেন তার না চালি যে ট্রেন্ডিং রে দেখুন আঁচল আপন মানক যেটা ডিমান্ড সেটা পুরা করতবা পাটো শাড়ি দেখুন এন্দা এন্দা শাড়ি বি মিলছি বলে আপন মানে জানুন তাঙ্কর দোকান আসিকি নুন কেতে বঢ়িয়া পুরা হোলসেল দাম রে আপন মানে ঘিনি পারবে বিশ্বাস নালে যেন যেন রেট রে মিলবা আপনকু মিক্স রে দেখুন হাফ টিস্যু मिक्स रे हाफ टिश्यू पूरा से प्योर बाई दीची लेकिन मिक्स है এটা আর হাফ টিস্যু বি মিক্স রে বি আসি গলা না দেখুন এটা দেখুন আঁচলটা পুরা টিস্যু র কাম হিছে আর ধড়িটা ধড়িটা টিস্যু র কাম করা যেটা মিক্স পার্ট হয় সেটা ফের হাফ টিস্যু র কাম হিছে এটা অরিজিনাল এটা এটা অরিজিনাল পিওর হাফ টিস্যু এটা দেখুন এটা হলা আঁচল কেনতে লাগুছে পুরা নিয়া বাই জলু যে পুরা জংরা বাই যেটা লাল না দিস্তুছি এটা দিস্তুছি আর বডিটা দেখুন হাফ টিস্যু তারপরে দেখমা এটা গোটে দেখুন রামাগ্রিন রে রামাগ্রিন রে হাফ টিস্যু এটা তো রামাগ্রিন कहने है ये এটা কপার সালফেট কারণ কি আছে ব্লাউজ রে ওয়ার্ক ফের ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আছে দেখুন হাফ টিস্যু হইগরি জবরদস্ত লাগুছি এটা হলা আঁচল আর বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছি হাফ টিস্যুটা এটা গোটে দেখুন কলর কেনতা লাগুছি এটা গোটে লাগুছে सबसे यूनिक लागला कलरटा मते ते कॉटन साड़ी भाई पूरा तर में गोटे लेकिन काम है लेकिन এটা हाफ टिश्यू এটা হলা আঁচল माने पूरा प्रिंट कोला है दर में दर प्रिंट कोला भाई पूरा छापा मारला भाई देखो स्टाम्प मारला भाई पूरा ये जबरदस्त दिसुजे ताकनो तो देखो प्योर पाटन नेकरी फुल टिश्यू नेकरी सब प्रकार कलेक्शन अवेलेबल अछि आपण माने नवकोठी रो देखुन एटा प्योर पाटो नवकोठी रो देखुन एटा प्योर पाटो पूरा होलसेल दाम रे जिन माने घिनमा ले चाहुचन WhatsApp रे स्क्रीनशॉट पठै दे पूरा प्राइस ता आपण पछरे पारबे जेहेतु आम वीडियो जल्दी जल्दी बने दउजो आम वीडियो रे प्राइस ता मेंशन ना करी आपण माने प्राइस ऊपर निश्चिंत रहबे पूरा होलसेल प्राइस दाबा देखुन एटा प्लेन पाटो सब प्रकार पाटो कलेक्शन मिक्स A to Z बिहागरिया रो जहां जहां दरकार ताको दुकान आपण माने घिनी पारबे देखुन एटा भी देखुन
ବଢିଆ पूरा एक से एक कलेक्शन नुआ नुआ कलेक्शन आपण माने घिनी पारबे तांको दुकान रो बमके पाटटे देखि देखुन बमके वाला काम हिजे सब प्रकार कलेक्शन अछि देखुन एटा गोटे प्लान अछि प्लेन रेडा देखुन से थान बाई पूरा पेपर बॉर्डर पर देखुन केते बढ़िया लागि एटा प्योर आने ना এটা পুরা অরিজিনাল ओरिजिनल पाट देखुन सेलिब्रिटी चॉइस एटा पे ब्लाउज ब्लाउज रे वार्क अछि पे टेराकोटा डिजाइन देखुन बढ़िया लागला इन्ना कलेक्शन देखुन आपण रेमंडा गाम देखुन केतनी केते सस्ता दाम रे आपण माने घिनी पारबे ताको दुकान के जितकी जल्दी हेबा विजिट करू ना जेन माने भी आसुचन ताको नंबर ऊपर जेन दिया ये कॉल करके आसबे आपण को बहुत प्रकार सुविधा और फैसिलिटी आपण को मिली पारबा जेन माने भी आसुचन हमर गां के पहुंचे गला कि इनके आसुन डाकी निजबे ते लेवल आपण को बार बार कहजे आपण नंबर के कॉल करबे बेले निजे जिबे तापना और रिसीव करके आनबे आ जेन माने ऑनलाइन मंगाबे तो जानू जन प्रोसेसटा बते दो फिर स्क्रीनशॉट करबे ऊपर दिया हेतबा नंबर रे स्क्रीनशॉटटा पठे करी एड्रेस पेमेंट हला बाद आपण को निके साडीटा जे नथिले भी स्पीड पोस्ट माध्यम रे पहुंची जिबा तो आज का वीडियो आपन को केदा लागला कमेंट रे कोन जदी भला लागला लाइक करू शेयर करू चैनल के पहला थोड़ा जनला सब्सक्राइब करू तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले जय जगन्नाथ।